Salam alaikum la famille Mali kono Mali ko kan bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ Ala ye k'an sɔn minan fa ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye fɔta ni kɛtaw Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲa ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Hɔrɔnya walima foyi. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Ne balimaw bi an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye. Fila manani ninnu sɛgɛri mɔgɔ ninnu k'u bila o place la dɔɔni. An y'o de fɔ. Nkalon tɛ tigɛ tuguni. A tɛ dabiri ka taa yɔrɔ si. A ye den sugu min ye an b'o de yira mɔgɔw la. Anw ta ye Maliko de ye dɛ. N'i bɛ tiɲɛ sira kan an bɛ tɛgɛrɛ f'i kun. N'i ye tiɲɛ bila an b'i da ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ k'i kulɛ i sugu yira malidenw na o ye anw taabolo ye anw tɛ mɔgɔ su contour la an bɛ fasoden jugu ani faso kumasuludenw an b'olu de contour la sinon à part ça an tɛ mɔgɔ su contour la yanni n ka taa ɲɛfɛ an b'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ badenya kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma ni o bɔra yen nɔ anw ko Maliba a cɛ ani muso n'o présenté ye Jɛnɛ Sogodogo ye k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na tɛ kɛlaman dɔɔni voilà ni o bɔra yen nɔ Isa Kante aw kana ɲinɛ ka Isa Kante wele mobili feerela don mobili sugu bɛɛ b'a bolo ni mago bɛ Isa Kante la i bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ ka côté la n bɛ ni Isa Kante bila contact la n'o bɔra yen nɔ n terikɛ bɛ yen nɔ camion b'a bolo n'i bɛ fɛ k'i ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye i ka so i bɛ ne yɛrɛ wele n b'i n'a bila contact la n terikɛ wɛrɛ fana bɛ yen Madi Jawara camion b'ale fana bolo n'i bɛ fɛ k'i ka minɛnw donni ka taa d'i ma i bɛ ne yɛrɛ wele 06 41 55 17 05 o ye Ras Balayira ka numéro ye n bɛ ni ninnu bila contact la ni o bɔra yen nɔ Mali banki aw kana sɛgɛn ka taa aw ka compte dayɛlɛ nɔ BDM SA ni tiri ka compte dayɛlɛ sisan i bɛ bɔ nɔgɔ la quoi ni tiri ka compte dayɛlɛ BDM SA la i bɛ bɔ nɔgɔ la ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ kɔrɔmusoba n'o ye Abi Watara k'i fo dan tɛ foli min na gros bisous à toi Abi Watara an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Mamadou Sila k'i fo k'i wale ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ sisan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ne balimaw an sigikun ye sɛdɛrɛ mɔgɔ ye arasa min ko ale tɛ jama fɛ arasa min ko non k'ale mago tɛ jama la tɛ k'ale mago bɛ mɔgɔ tan de la bi o arasa de bɛ kule la o arasa de bɛ bofara la ko jama ka bɔ sogoɲimi bɛ yen kɔnsɛri bɛ yen an bɛna o dalilu di aw ma sisan ne balimaw tellement k'an ye sɛdɛrɛ mɔgɔw an y'u frappé k'u gosi laɲini mun b'u la k'a yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Ras Bath n'a kanubaga k'u ta tɛ Maliko ye o dalen bɛ tabali sanfɛ Ras Bath bɛ baara min na bi kelen Bubu Sise dɛmɛli fila Faransi ka baara Ras Bath b'o de la Maliden ɲuman tɛ hɔrɔnden halaladen si tɛ yen Faransi ye fɛn min kɛ Afirikaw na n'i t'a fɔ mɔgɔ min ta ye jamana ko ye dɛ i n'a fɔ Kɛmi Seba n'a ɲɔgɔnnaw Kɛmi Seba ka wolo Faransi yan ka mɔ yan Faransi nationalité b'a bolo mais a y'a dɔn ko Afiriki cibaga ye tubabuw de ye a y'u ka nationalité d'u ma a wolola yan de dɛ ka mɔ yan fa bɛ yan ba bɛ yan mais a y'a dɔn ko tubabu ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ a ka nationalité a ka sɛbɛn a ye tubabuw ka sɛbɛn d'a ma ka taa fa jamana k'o défend a fa jamana k'o bɔ nɔgɔ la o ni Ras Bath tɛ kelen dɛ Kɛmi Seba bɛɛ bɛ ale dɔn Kɛmi Seba olu de révolutionnaire Thomas Sankara olu de ye o ye ka jɛ Faransi nationalité kɔ ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka kafe jala ɲimi o ni Ras Bath Sakoba Diatta olu tɛ kelen ye dɛ ne balimaw tellement k'an ye Ras Bath frappé ka choqué an y'a fɔ k'a nana baara min na Faransi Maliko tɛ a nana ko min na Faransi faso jɔ tɛ tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw kan a da tɛ maga o la tɔɲɔ bɛ maliyɛnw kan a da tɛ maga o la maliyɛnw sɛgɛnnen don tɔɔrɔlen don a da tɛ maga o la fo Bubu Sise ninnu defani a da bɛ mɔgɔ de la élection ka kɛ campagne ka kɛ transition ka kɛ tan u ka dan yan u kana dan yan maliden si mago to o la ni Assimi Goïta ye baara kɛ a bɛ kɛ continuité ye ni Sogɛl ye baara kɛ an mago tɛ élection na an mago bɛ mɔgɔ ɲɛnama de la
tout simplement bilakoro fara saba e sugu dɔnnen don su tɛ se ka wuli e sara o y'a bannen ye ne balimaw an ye sɛnɛri mɔgɔw gosi o tun ko ko arasa bɛ na n'a nana mitingi bɛ kɛ an y'u gosi an ko mɔgɔ kana bɔ o nana ni stratégie wɛrɛ ye ko sogo ɲimi bɛ yen ne bɔra an ye video kɛ yan ko kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la faransi yan bɛɛ ka consulateur falen don saga la ani sɛ o bɛ bɛɛ bolo faransi yan parce que faransi ye jamana ye n'i sen donna yan walahi ça veut dire que dumuni tɛ dɛ i bɛ k'i yɛrɛ ye quoi i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ quoi ani mali tɛ kelen ye faransi yan hali n'i bɔra lahara ka na i bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ hali n'i bɔra lahara ka na ni papier t'i bolo n'i banana i bɛ furakɛ gratuit faransi ye o jamana ye quoi u bɔra Korasbati nana mitingi bɛ yen an y'o kɔ kari u nana tuguni ko sogo jeni bɛ yen an y'o fana kɔ kari o bɛna mun kɛ sa ko concert bɛ yen ne balimaw jɔn ka image yɛrɛ la est ce que a image yɛrɛ bɛ n bolo yan Amadou et Mariam o denkɛ n'o ye Sam Bagayogo a ko fana bɛ taa concert kɛ sogo ɲimiyɔrɔ la tellement que jamako fa b'o la tellement que o bɛ fɛ ka jama dɔ image sɔrɔ dɔrɔn ka taa feere o bɛ bɔ fara sugu bɛɛ la fɔlɔ o ko mitingi an y'o gosi ko Mali ko tɛ yen filanan o ko sogo ɲimi an ko kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la sabanan a ko Samu Jabate bɛ kɛnɛ kan o fana photo bɛ ka publier bi Samu Jabate o ye Amadou et Mariam olu denkɛ min bɛ Faransi yan Samu Jabate ko fana bɛ ye o ka sogo jeniyɔrɔ la ko fana bɛ concert kɛ concert de Boubou Cissé concert de Macron an y'a bɛɛ faamuya faso ko tɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama i bɛ na ni stratégie wɛrɛ de aw bɛ bo fɔra ka dɛsɛ maliyɛndenw bɛ tugu e kɔ don min na sogo ɲimi ma fɔ dɛ o don bɛɛ taara ni yɛrɛ ye mɔgɔ ma wele Rasbati ne y'a fɔ yan ko e sara e yɛrɛ fana b'o kalama e yɛrɛ b'a dɔn k'i ta tiɲɛna i b'o kalama mɔgɔw bɛ tugu i kɔ don min na sogo ko ma fɔ mɔgɔw tuguli kɔ faso de kama i ye faso bila mɔgɔw y'i bila ka faso ta la question est là c'est très simple bi tellement que a yɛrɛ b'a dɔn k'a ta tiɲɛna a mago salen don a ye Bubu ka wari minɛ a bɛ sa o jɔnya la a ye makɔrɔ ninnu ka wari minɛ a b'olu ka baara kɛ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke a tɛ se k'olu kɔ bila n'a ye olu kɔ bila u b'a wayiba o bɛ bɔ n'a ye pour que k'olu ka baara kɛ ka maliyɛnden saga jigiba dɔw kunkolo yɛlɛma k'a fɔ ko non par exemple sa i b'a dɔn tubabuw bɛ fɛn min jateminɛ ni mɔgɔw ko k'o tɛ Bubu fɛ par exemple sa ni maliyɛn bɛɛ ko k'o tɛ Bubu fɛ i b'a ye sa u bɛ bɔ k'a fɔ non ko jama dɔɔni bɛ yen nɔ olu ko k'o bɛ Bubu fɛ bon démocrate la a donna ta bɔra ta Bubu man ka kɛ ta cafi quoi rasa b'o stratégie ninnu de kan quoi rasa b'o baaraw da sisan a bɛna mun kɛ faransa ka saga ninnu fara ɲɔgɔn kan ka image dɔɔni ta ni olu ye ka taa yira tubabuw la ka taa yira Bubu la jama b'a kɔ maliyɛnden bɛɛ ma ban Bubu la maliyɛnden fanba bɛɛ bɛ Bubu fɛ o b'o baara de la sisan or que halala densi tɛ Mali kɔnɔ min bɛ Bubu fɛ hɔrɔn densi tɛ Mali kɔnɔ min bɛ Bubu fɛ den min sɔrɔla so bilahi o mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ Bubu fɛ parce que Bubu ka mara wolola tɔɲɔ de la a ma wolo hɛrɛ la n'a tun wolola hɛrɛ la a tɛ bɔ yen n'a tun wolola hɛrɛ la coup d'état tɛ kɛ ni Bubu tun ye malidenw sago kɛ bilahi o tun tɛ bɔ fanga la mais u y'a bɛɛ tiɲɛ u y'a bɛɛ suɲa u ye malidenw faga a ma kɛ lahara de a kɛra Mali de kɔnɔ bɛɛ bɛ nin seereya nin tɛ kɔrɔbɔ nin tɛ nkalon nin ye tiɲɛ hakika de ye Bubu nalen ni Bubu ye san 7 kɛ Mali kun na dɔ bɔra malo sɔngɔ la a ye dɔ de farala kan Bubu ye san 7 kɛ Mali kun na denmisɛnninw kalanna wa ayi Bubu ye san 7 kɛ Mali kun na lakana sabatira wa ayi rasa bɛ k'o de dɛmɛ mɔgɔ fagala jugu sago faso kumasuluden fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaka a ko o ka segin ka na Mali mara e ni fa ni ba cɛ o ye Mali ko ye nin de bɛ taa fɔ mɔgɔw ye sogo ɲimi yɔrɔ la a b'a dɔn ko jama tɛ bɔ a b'a dɔn ko mɔgɔ t'a kɔ a b'a dɔn ko barika t'a la a b'a dɔn ko ale kɛra ba sinamuso sago ye ka jama nɛgɛ ni mun ye ko sogo an y'o ci ka b'o da kɔnɔ o nana tuguni ko Samu n'o ye Amadou Bagayogo Amadou et Mariam olu denkɛ fɔlɔ min bɛ yan k'o fana bɛ taa concert kɛ yen aw kana dan ka concert kɛ dɛ n t'a dɔn n bɛna min yɛrɛ fɔ diɲɛ bɛɛ dɔnkilidalaba n'o ye n t'a dɔn diɲɛ bɛɛ dɔnkilidalaba a ye tɔ o bila ka sogo ɲimi yɔrɔ la mɔgɔ si mago tɛ dɔnkili la
mɔgɔ si mago tɛ concert la mɔgɔ si mago tɛ sogo la maliyɛn denw u mago b'u faso de la u mago bɛ Mali de la la question est là n'i y'a mɛn ko Rasbach ni Rasbach tun bɔra a na waati ko a ye n'an sɔn hisabilillahi Ala kama mɔgɔ tun tɛ k'a fɛ o ni Rasbach tun nana a ye hinɛ na a ye ɲama a ye dɔɔni don da maa si tun tɛ k'a fɛ dɛ mais a bɔ waati a ye mun de fɔ ko Mali de b'ale nin kan an ka impôt bɛ k'a bolo an tɛ ka kalan sɔrɔ an tɛ ka lakana sɔrɔ a nana ni o stratégie de ye maliyɛn den bɛɛ ka laɲini o de ye ɲɛmɔgɔ k'i tilen ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka wari min b'a bolo ka k'a kɛcogo la mɔgɔw tugura Arasa kɔni de la mais mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ Arasa da tɛ maga olu tɔgɔ la mɔgɔ minnu y'a bɛɛ ɲagami olu tɔgɔ tɛ fɔ Maliko bɛ min la question est là la famille maa si tɛ lagalagatɔ ye maa si tɛ jugusagoden ye maa si tɛ faden sago ye Rasa kɛra a ba sinamuso sago ye maa si tɛ k'a fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke a bɛ sɛbɛsɛn de ta a bɛ Maliko de fɔ a bɛ tiɲɛ de fɔ ni o kɛra saga dɔɔni na segin a ka côté la ka tugu a kɔ sinon a bɛ sira min kan Faransi ka ɲi Bubu ka ɲi masa maliyɛn den jumɛn bɛ n'i tɛ Faransi dɔn Faransi tagalen Mali la ni bi cɛ hɛrɛ sɔrɔla wa lakana sabatira wa or que a sɛbɛn Faransi ye ka Mali kɛlɛ ban 1 seconde a sɛbɛn Faransi ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ka ban 1 seconde kɛlɛ min filɛ Mali kɔnɔ k'a ɲɔgɔn tun bɛ Faransi yan ka taa don dugu kɔnɔ k'a ci ka taa don bari kɔnɔ k'a ci ka taa don dɔnkilidayɔrɔ la k'a ci o ma solution sɔrɔ a la kɛlɛ min bɛ Mali la ɲɔgɔn tun bɛ yan mais ko Faransiw ye solution sɔrɔ a la mais pour que Mali la solution ma sɔrɔ a la Mali ye Kidali ye Mali de ye maliyɛnw ta de ye Kidali ye mais Faransiw bɛ Kidali anw ka président tɛ se ka taa Kidali i b'a dɔn ko janfa bɛ yen mais Rasbach tɛ se k'o fɔ maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn ko Faransi ça veut dire que ka bin Mali kan diyagoya u ka intérêt kosɔn ka Mali k'u ta ye Faransi don mais Rasa tɛ se ka nin fɔ dɛ bɛɛ b'a dɔn ko Faransi a Bubu ka mara wolola min na e b'o dɔn ne b'o dɔn Rasa bɛ ka ninnu de majamu Bubu Faransi a tɛ se ka ninnu ka kojugu fɔ a maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ Bubu ka côté la e tɛ maliden ɲuman ye mɔgɔ min bɛ Faransi majamu e ye hɔrɔn kolon de ye maliyɛn den bɛɛ b'o dɔn o de bɛ taa fɔ ye kuma wɛrɛ tɛ Rasa da élection ka kɛ ale bɛ ka jɔn de dɛmɛ Bubu jɔn ye faso nafolo suɲɛ Bubu ni élection kɛra sisan Bubu bɛ passer parce que IBK ka mɔgɔ bɛ tu as vu quoi IBK ka mɔgɔ caman de bɛ service la i y'a faamuya b'a la IBK ka mɔgɔ caman de bɛ commandant i y'a faamuya b'a la fan bɛɛ fɛ IBK ka mɔgɔ de bɛ yen ni élection kɛra sa Bubu bɛ passer faso nafolo a y'a bɛɛ suɲɛ san 7 in baara ma kɛ lakana ma sabati kɛnɛya ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ foyi ma kɛ mais wari tɛ kɛsi kɔnɔ jamana wari tɛ yen a taara min a donna da jumɛn fɛ a kɛra mun ye ni sira tun sɔrɔla ni kɛnɛya tun sɔrɔla ni kalan tun kɛra ni fɛn dɔ tun ɲɛnabɔra an bɛ se k'a fɔ oui mais foyi ma dilan nin na avion coulé au sol miliyari 1,300 ni kɔ o taara fiɲɛ fɛ blindé au carton o dara ji la jɔn de y'o wari suɲɛ PMI wari san 2 tɛ don trésor kɔnɔ PMI wari san 2 Bubu de ye nin bɛɛ suɲɛ Rasa bɛ ka zon de dɛmɛ Rasa bɛ ka mɔgɔ fagala de dɛmɛ a maliyɛn den fɛn fɛn ye silamɛ ne e ye halaladen ye Diko y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna k'ale ye Bubu dɛmɛ baara de kosɔn ko mais a y'a sɔrɔ Bubu tɛ hɔrɔnden ye Bubu tɛ halaladen ye Bubu tɛ silamɛden ye Bubu ye kafiri de jahanama Diko ye nin fɔ an bɛɛ ɲɛna yan Bubu tali tun ye hɛrɛ de ye Bubu tali tun ye baara de ye mais baara ma kɛ Diko y'a ku gɛn ka bɔ yen o de ma bɛn Rasa ma parce que Bubu tun b'ale sara 10 millions par mois ni a ye Rasa taara société créer Sénégal Bubu de tun b'a sara sinon wari b'a bolo wa a bɛ mun baara la ka taa société de transport ka t'o créer Sénégal faso wari min sonyana caman dira Rasa ma bon fo ka diɲɛ dugukolo meleke a tɛ se ka Bubu ka kojugu fɔ parce que a kɛra ba sinamuso sago ye Thomas Sankara a ma deli ka faso cela veut dire que fantanw ka wari mɔgɔ min y'a suɲɛ ka taa o tigi deli ko ka dɔ d'a ma Thomas Sankara ma deli k'o kɛ mɔgɔ min ye faso ci ka jamana kɔnɔdenw bali kalan na ka jamana avenir k'a bila ngalama la Bubu Sise
a Thomas Sankara ma deli ka kɛ faso kafiri den fɛ k'o dɛmɛ Thomas Sankara m'o kɛ. N'i bɛ fɛ ka jamana ta tiɲɛ i bɛ jamana kɔnɔdenw bali kalan na k'u bali kɛnɛya la o jamana salen pewu Bubu ye nin lase anw ma ani ne yɛrɛ sa ye a tɛ se ka Bubu tɔgɔ fo ka Bubu dɛmɛ a jɔn bɛ taa o kɛnɛ kan jɔn bɛ Mali kɔnɔ n'i ma tigɛ Bubu la jɔn bɛ Mali kɔnɔ ni min ma Bubu ka bilan ye jɔn bɛ Mali kɔnɔ ni min ma Bubu ka baara ye a ka san 7 wolola mun na foyi a maa si tɛ lagalagatɔ ye maa si tɛ dangaden ye silamɛ bɛ tugu hɔrɔn de kɔ silamɛ bɛ tugu baara ɲumankɛla de kɔ silamɛ bɛ tugu ladiri de kɔ halaladen i bɛ tugu cela veut dire que baara ɲumankɛla de kɔ mais kafiri ayi halaladen tɛ tugu o kɔ an b'o système de la i ka wari ko tɛ i kunsigi ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ i kun n'a kala i b'a tilen de faso baara la n'i taara baara la i yɛrɛ da baara ko i bɛ se ka baara min kɛ n'i ma se ka kɛ an b'i dangaden i ka zondenya o bɛ don i tulo kɔnɔ i y'an ka nafolo min suɲɛ i b'a fɔnɔ an b'an bolo don i gɔnɔn kɔnɔ k'an bolo don i kan kɔnɔ ka sama ka bɔ sinon mɔgɔ ku bɛ da i ku tɛ da en tant que ni Bubu ma taa kaso la en tant que ni Ibeka ma taa kaso la en tant que ni Karim Keta ma taa kaso la n'an ye ninnu tɔgɔ bila ka bɔ an da kɔnɔ o kɔrɔ ko anw t'an baw den ye olu de y'a bɛɛ tiɲɛ olu kan ka taa kaso de la olu de y'a bɛɛ suɲɛ u kan ka juger olu de y'a bɛɛ ɲagami u kan ka juger o y'an ka kɛlɛ ye Rasta nana nin de yira anw na mais o tɛ bɔ Rasta da kɔnɔ tuguni Mali ko bɛ min hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min halaladenya bɛ min mɔgɔw y'i bila nin de la ne balimakɛ ne balimamuso n bɛna nin yɛrɛ la sisan a y'a lamɛn dɛ. samedi don o ye ka fɔ Maliko don Barasa fɛ o ko t'a la bal mago tɛ CDR ko la bal mago tɛ Hashim ko la bal mago tɛ Choguel ko la bal bɛ mɔgɔ min bolo ale n'a ŋaniya don ala k'an kisi mankan mana wuli a mago tɛ diinɛ la a mago tɛ siya la a mago tɛ sigiyɔrɔ la a bɛ fanga sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ i jama ye de. Bon, nin ye Rasbach de ne balimakɛ ne balimamuso Solo Tamani n ka foli bi Abi Watara aw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kɔnɔ depuis Rasta ye France ko nali daminɛ e delila k'a ye ka publicité k'a yɛrɛ ka publicité a ye bɔ ka na Maliko bɛ e delila ka Rasta ye ka bɔ k'o fɔ wa e delila ka Rasta ye k'a nalen France k'a bɛ mɔgɔw wele a ye bɔ nin don ka meeting bɛ yen nin don ka concert bɛ yen nin don nin ko b'an bolo e delila k'o ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ale de y'i sigi a da baara la bɛɛ ɲɛna ko ale mago tɛ jama la dɛ ko ale mago bɛ mɔgɔ 10 de la walima mɔgɔ 4 bi o de bɛ ka jama wele hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan depuis Rasta ye France ko nali daminɛ e delila k'a ye Rasta tɛr'i sigi ko ka jama wele a y'aw jija aw ka bɔ nin don meeting bɛ n bolo sogo ɲimi bɛ n bolo Maliko de bɛ yen a donna ta a bɔra ta 2017 Rasta sen bɛ don France don min na le 20 juin le 20 juillet le 22 juillet 2017 Rasta sen bɛ don France don min na bourse de travail la a ye mɔgɔ wele a tɛr'i sigi téléphone kɔfɛ k'a fɔ k'a bɛ publicité kɛ wa ne y'a fɔ yen ko su tɛ se ka wuli fali sara boci banna e ta tiɲɛna de e tɛ se ka don da la mɔgɔw bɛ tugu i kɔ ko kelen de kama o ye hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale ye e tɛ hɔrɔn ye e tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye e kiri ba sinamuso sago ye Maliko bila mɔgɔw bɛ k'i fɛ ka da kun jumɛn kan wari t'i bolo k'a di mɔgɔ ma i tɛ mɔgɔ si balo i tɛ mɔgɔ si ka nasɔngɔ sara i ma mɔgɔ si wolo cela veut dire que maa si t'i fa ka so yɔrɔ dɔn maa si t'i ba ka so yɔrɔ dɔn mɔgɔ kiri fɛ mun na i ko ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen u y'an ka impôt suɲɛ u y'an denw bali kalan na mɔgɔw tuguli kɔ i ye an fara ɲɔgɔn kan ka taa an fɛɛrɛ a ko anw ka tila tuguni ka tugu e kɔ an y'i bila ko e bɛna anw nɛgɛ ko an ka tugu e kɔ fo k'i sa ne balimakɛ ne balimamuso e min bɛ kɛnɛ kɔnɔ Rasta ka naliko fɔlɔ min kɛra a ye mɔgɔ wele wa a ma mɔgɔ wele dɛ bɛɛ taara n'i yɛrɛ ye de o don kuma jumɛn tun b'a da Maliko bi Maliko t'a da a yɛrɛ b'a dɔn ko bɛɛ tigɛra a la a y'a lamɛn dɛ
n'a delila ka kɛ nana vidéo Arasa ka nali faransa ko a b'i sigi ka publicité kɛ a ye bɔ ni 17 meeting b'an bolo sogo ɲimi b'an bolo concert b'an bolo nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye ɲana nin ye siɲɛ fɔlɔ sinon a ma deli ka kɛ a ma deli ka kɛ a y'a lamɛn n'a vidéo bɛ nana ye ne kɔni m'a ye. to ye samedi don o ye ka fɔ maliko don Arasa fɛ o kota la wal mago tɛ CDR ko la wal mago tɛ Hashim ko la wal mago tɛ Choguel ko la wal bɛ mɔgɔ min bolo ale n'a ŋaniya don ala k'an kisi mankan mana wuli a mago tɛ diinɛ la. Bon ne y'a fɔ n ko dɛsɛra o kuma tɛ e da kɔnɔ tuguni mankan bɛ wuli mun de nɔfɛ o ye bubu de ye e bɛ ka bubu dɛmɛ mankan ka wuli bi Mali kɔnɔ guerre civile ka wuli Mali ka ci bubu kana fanga la don ni bubu nana fanga la mankan bɛ wuli wa maliyɛn den bɛɛ kun bɛ kari ɲɔgɔn na e bɛ k'o de dɛmɛ ko mɔgɔw ka bɔ ko fasoko de bɛ yen i bɛna mun de fɔ mɔgɔw ye c'est là que je comprends pas i bɛ ka mɔgɔw wele mun de la mun fasoko de bɛ yen fasoko sira kan Asimi bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ Choguel bɛ u bɛ ka baara kɛ u nalen kalo kelen e ma se k'olu dɛmɛ maliyɛn den bɛɛ bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ Buye ko k'a bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ i taara Buye min lajɛ Ɲɔrɔ Buye y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna k'a bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ko an ka taa d'u ma Diko k'a b'u dɛmɛ Haidara k'a b'i dɛmɛ maliden ɲuman bɛɛ ko k'a bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ mais sɔrɔdasiw ninnu de ye bubu bɔ yen o dimi bɛ e la dɛ i n'o hɛni bɛ sa i n'o dusukasi bɛ sa et puis i b'a dɔn mɔgɔ min don quoi ala nin bolo walahi nin bolo ko maliyɛn bɛɛ ye su de nin bolo ko maliyɛn bɛɛ salen don nin bolo ko maliyɛn bɛɛ cerveau ko maliyɛn bɛɛ cerveau est vide nin bolo ko foyi t'an kunkolo kɔnɔ bilahi nin bolo ko maliyɛn den bɛɛ lagalagatɔ de ye quoi mankan bɛ sɔrɔ fɛn min nɔfɛ o ye bubu de ye kɛmɛ sigi la bilahi bubu dimi bɛ mɔgɔ min na bilahi kɛmɛ sigi la 99 a si tɛ fɛ ka bubu y'a ɲana e bɛ k'o de dɛmɛ élection ka kɛ jama tɛ e fa kɔ élection ka kɛ tɔgɔ tɛ e la élection ka kɛ barika tɛ e la e bɛ fɛ élection ka kɛ k'a di jɔn ma Mali ma sigi a yɛrɛ ye kan foyi ma ɲɛnabɔ i tɛ se ka taa Farabugu bi k'i bɛ campagne kɛ i tɛ se o cɛ tɛ yen min bɛ se ka taa Farabugu k'i bɛ campagne kɛ o cɛ tɛ yen min bɛ se ka taa Ɲɔnɔ k'i bɛ campagne kɛ o tɛ yen o cɛ tɛ yen min bɛ se ka taa Gawo k'i bɛ campagne kɛ a tɛ yen o cɛ tɛ yen min bɛ se ka taa Moti k'i bɛ campagne kɛ o cɛ tɛ yen min bɛ se ka taa Kidali k'i bɛ campagne kɛ o que Mali constitution y'a fɔ en tant que ni basigi tɛ jamana kɔnɔ élection tɛ se ka kɛ Arasa presse kun ni Arasa ye nin kuma fɔ anw ɲɛ de mais bi o de b'a la ko CEDEAO ko élection ka kɛ nin don ko fo que élection ka kɛ e masa ni ne ye mɔgɔw ye ko Arasa ta ye Maliko ye ne bɛ sa de Arasa ye Maliko bila a mɛnna et puis a ye wari sɔrɔ Arasa il est devenu milliardaire multiple milliardaire wari sugu bɛɛ b'a kun a ye faamaw ka wari minɛ a ye zonw ka wari minɛ a b'o kɛlɛ de la a bɛ sa o kɛlɛ la ni Maliko don e n'i fa n'i ba cɛ maliyɛn den fanba tɛ mɔgɔ min fɛ e bɛ t'o dɛmɛ mun na e bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali min kosɔn e bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali min ye e bɛ t'i sigi ko mɔgɔw ka bɔ le 17 ko Maliko de bɛ yen maliyɛn denw tɛ mɔgɔ min fɛ e bɛ ka t'o de dɛmɛ Maliko bɛ min la question est là Maliko bɛ min kɛmɛ sigi la 99 a si tɛ bubu fɛ hali mɔgɔ kelen min b'a fɛ i b'a sɔrɔ mugu wari a ye wari min suɲɛ o kɛra an bɛɛ ɲɛna bubu tun bɛ ka bɛɛ san a ye Cɔrɔnɔ Jayi ninnu san ouverture média a y'o san a ye Arasibati san Kasimu Tarawele Keledu a y'o san Daba Tunkara a y'olu san a ko k'a bɛ taa Matière Simi san dɔnkilidala rappel don Matière Simi k'a bɛ t'o san a taara 50 millions di o ma don min na o y'a yira bɛɛ la ko ale tɛ wari in fɛ ko ale t'i bolo baara la kelen wa kɔngɔ t'ale la minɔgɔ tɛ ale la kɔngɔ bɛ mɔgɔ minnu na a y'olu ka yɔrɔ yira ko k'i ka taa falajɛ ɲama sanfɛ déplacement minnu bɔra Moti k'u dalen bɛ ɲama sanfɛ k'i ka taa 50 millions di olu ma Matière Simi ye nin fɔ an bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka taa ka pase k'a bɛ hali bi Arasa i ko i nana meeting la France ya an y'o boycotté an y'o fɔ mɔgɔw ye ko meeting tɛ ko Maliko tɛ i nan'i jɔ ko sogo ɲimi cela veut dire que kana yɛlɛ malidenw minnu bɛ France kana yɛlɛ anw na quoi ne kelen bɛ mɔgɔ joli balen Mali kɔnɔ bilahi o mɔgɔ tɛ yan surtout marakaden halalaw ko i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen o kelen bɛ i jɔlen bɛ ni mɔgɔ 100 de ye k'a balo hi sabilillahi ka jɔ n'u ka balo ka jɔ n'u ka musaka ye ka jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye
e bɛ taa mun fɔ sogo ɲimi yɔrɔ la wari b'i kun f'i bɛ mɔgɔw balo Mali la kɔngɔ t'i la minɔgɔ t'i la bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ la ko an ka taa sogo de ɲimi ka n'an kɛ cela veut dire que kana mɔgɔ minnu bɛ Faransi diaspora la ka n'an bɛɛ nɛni k'an kɛ kɔngɔtɔ ye k'an kɛ falatɔw ye k'an kɛ gɛribuw ye ko an ka taa sogo ɲimi or que Maliens mago tɛ sogo la de u mago bɛ faso de la Maliens mago tɛ sogo la de u mago bɛ tiɲɛ de la Maliens mago tɛ sogo la u mago bɛ danbe de la i ka naliko fɔlɔ min kɛra Faransi i ma sogo ɲimi ko fɔ dɛ i yɛrɛ ma bɔ k'i sigi video la dɛ ko mɔgɔw ka bɔ i yɛrɛ ma bɔ k'i sigi video la ko mɔgɔw ka bɔ dɛ mais n'i y'a ye bi i yɛrɛ de bɛ ka bɔ k'i sigi video la ka jama wele o kɔrɔ ko dɛsɛ bɛ yen ko dɛsɛ bɛ yen sinon Alassane ma deli ka bɔ k'i sigi video la fɔlɔ a ka nali ne m'a ye ma deli k'a mɛn ko Alassane de filɛ nin ye a ka bɔ a yɛrɛ bolo cogo min na a yadalen don cogo min na k'o kana Faransi a yɛrɛ k'i sigi telefɔni kɔfɛ n'aw ma bɔ le 17 a kungo b'aw yɛrɛ bolo Mali ko de bɛ ni tɔɔrɔ bɛ bɛn jamana kan ni setanɛ bɛ bɛn jamana kan ni nin bɛɛ bɛ jamana kan ale bɛ taa tiɲɛ de fɔ ye i t'i ju ta ka bɔ e bɛ mun tiɲɛ fɔ dangadenkuntigi e m'i datigɛ wolofa la yan wari kosɔn e m'i datigɛ i fa la yan wari kosɔn e ma bɔ ka Diko Buruja nkalon kan wari kosɔn e tɛ nin ka Faransi dɛmɛ wari kosɔn fasoden jugu ala jugu kafiri ni tun tora fantanw ka côté la ni tun tora Maliko sira kan i tun bɛ kɛ don dɔ masakɛ ye wa baara ɲuman o de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma baara ɲuman o de bɛ sanga di mɔgɔ ma baara ɲuman o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye baara ɲuman o de bɛ mɔgɔ sankɔrɔta e ɲinana o de kɔ dɛ n dɔgɔ ko fɛn bɛɛ ka sɔrɔ sisan fantanw ta i bɛ k'o minɛ Bubu ta i bɛ k'o minɛ Karim Keta ta i bɛ k'o minɛ IBK ta i bɛ k'o minɛ ko e ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan o de tɛ passe o n'i ye faamo n'i ye zon ka wari minɛ a kɛ ala kama i k'i geli nɔgɔlen datugu ka bɔ Maliko la maa si ka sira t'i la i sara i balola maa si ka sira t'i la i ka mitingi min bɛ kɛ Faransi a le 17 walahi tubabuw ka bɔ farafinw ka bɔ Maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ hali laharakaw ka wuli ka t'i ka mitingi la e dalakan tɛ jate Mali kɔnɔ tuguni o banna Maliko jɔli kuma bɛ fɔ bɛn de cerveau bɛ CNT kɔnɔ kaw jim bɛ yen i y'a faamuya b'a la nusar bɛ yen mɔgɔ caman bɛ CNT kɔnɔ e bɛ bɔ fɔra ka kuma sugu bɛɛ kɛ e dala ka Mali kɔnɔ fu gɔtɔ nafa t'a la jama kana dan ka bɔ sogo ɲimidon dɛ Faransɛw bɛɛ ka bɔ Maliyɛnw bɛɛ ka bɔ Congolais bɛɛ ka bɔ Sénégalais bɛɛ ka bɔ mais e kuma ka Mali la c'est zéro c'est vide ka da i ka hɔrɔnkolondenya kan a tɛ passé Mali la e Mali jɔ ko joli kɛra Mali kɔnɔ e yɛrɛ sa ye wa conférence joli kɛra ye e yɛrɛ sa ye kɛnɛ kan wa or que kunu a tun bɛ wele kɛnɛ bɛɛ kan mais bi pour ka Mali maa si tɛ ka bɔ viser a barika de banna a kɛra ba sinamuso sago a kɛra jugu sago den ye Rasa min tun bɛ kule la mago tɛ mɔgɔ la Rasa min tun bɛ na Faransi e bɛ taa ni yɛrɛ ye ne bɛ mɔgɔ tun bɛ ne wele bilahi ka kasi ko bɛ fɛ ka Rasa ye bilahi mɔgɔ tun bɛ ne wele n ka groupe kɔnɔ comité 3 kɔnɔ ko n kelen taara Rasa lajɛ ko hali m'a fɔ olu ye mɔgɔ tun bɛ kasi mais bi téléphone bɛ Abidjan bolo Rasa bɛ hôtel la bi a tɛ bɔ bi ni mɔgɔ bɛ fɛ ka na visite kɛ n na an bɛ sɔrɔ nin quartier la an bɛ sɔrɔ nin hôtel la nkalon tɛ miɲɛ boli la dɛ ni min bɛ kun i ka kun Rasa ye Maliko bila walahi n ye n kali ala la n'a tun bɛ tiɲɛ sira kan ni Maliko tun don n ye n kali ala la ni ne tun bɔra kɔ ala kana hɛrɛ kɛ n ɲɛ ye ala kana hɛrɛ kɛ n kɔ ye ni Maliko tun don bilahi ne tun t'a kɔ bila parce que ne mun bɛ di yan jɔn bɛ n balo jɔn bɛ n ka so yɔrɔ dɔn jɔn de bɛ dumuni di yan mais faso o de bɛ anw nin kan ɲɛmɔgɔ minnu taara ka bila anw kunna o ma se ka baara kɛ o ye faso ci an b'olu de kɛlɛ fo lahara Rasa kelen de nana ko an k'u kɛlɛ k'u ye Mali ci IBK ma minɛ Bubu ma minɛ faso nafolo u bɛ ka taa Jiwoyo fɛ o Rasa kelen bɔra k'an k'u dɛmɛ ne balimakɛ ne balimamuso bilahi n'i yera nin kɛnɛ kan k'u ka sogo jeni yɔrɔ o ye sogo jeni fana bɔ a ma sa ko concert bɛ ko Amadu Maram ko denkɛ fɔlɔ bɛ ko concert bɛ mɔgɔ n'i yera nin kɛnɛ kan a bɛ komi i yera setani ne ka kɛnɛ kan a bɛ komi i yera jamana cila ka kɛnɛ kan a bɛ komi i yera faso kumasuluden ka kɛnɛ kan kunu a tun ka ɲi a ma e wele a ma ne wele a ma mɔgɔ wɛrɛ wele anw de y'an sigi k'a lamɛn ko kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ k'a bɛ hɛrɛ lase bɛɛ ma a ye dɔn yɛlɛma ɲama kɔrɔ anw ma sɔn ka taa ɲama kɔrɔ an bɛ faso de defa fo an joli laban a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ depuis 2019 depuis a farala IBK kan depuis élection banna n'a ye Soumaïla kɔ bila
be kuma fɛn fɛn fɔ Mali ko kisɛ kelen t'a la. Mali ko i bɛ taa sa ka kuma bɛɛ jateminɛ Mali ko t'a la. N'a m'a fɔ ko Nuhu Ntogo bɛ taa dugutigi a ka kuma bɛɛ kɛra o de. N'a m'a fɔ ko Diko bɛ taa Diko kɔrɔnin a ka kuma bɛɛ fɔ. N'a m'a fɔ ko Bubu ka bilan kɛ a ka kuma bɛɛ. Mali jɔ kisɛ kelen t'a la. Mɔgɔ mun ye faso nafolo suɲɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke a tɛ se ka o bɔ a da kɔnɔ. Hali kunu Kasimu Keledu ale filɛ nin a bɔra ka kuma sugu bɛɛ fɔ cɛ ma Makɔrɔ ma mais Rasta tɛ se k'o fɔ dɛ. Rasta tɛ se k'o fɔ ɲamaden don a sɔrɔla ɲama de sanfɛ muso furubali den don ni ninnu tun ye halaladen ye hali ni ɲamaden tun don n'a tun b'a ba bonya n'a tun b'a fa bonya tun tɛ Mali ta ka jama sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ k'a bila o ye dangadenya de ye ɲamaden dangaden o bɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ yan mais dangaden hali arjinɛ hali jahanama tɛ sɔn dangaden na hali jahanama tɛ sɔn dangaden na Arasba cɛ dangaden de a y'a da tigɛ a ba la Tantu Kɔrɔtum musokɔrɔba cɛjugu muso furubali a y'a da tigɛ o la gɔnjigiba yɛrɛ bɔra n'a dabara ye gɔnjigiba ko Arasba ci taara ale ka so k'u ka IBK dɛmɛ k'ale ko k'a tɛ IBK dɛmɛ k'a bɛ M5 de dɛmɛ ko Arasa y'a da tigɛ ale la k'a tun tɛ se ale ka so kɔnɔ gɔnjigiba ye nin fɔ yan o Arasa kelen b'i sigi ko jamana kɔnɔden fanba mana taa côté min na ko bɛɛ kan ka taa yen ko hali ni nkalon don ko bɛɛ kan ka taa o yɔrɔ la M5 tɛ jamana kɔnɔden fanba ye wa M5 jamana kɔnɔden fanba don wa walima fanba tɛ e ma ban ka taa yen parce que o don M5 tun bɛ bɔ IBK kama o tun bɛ bɔ Karim Keita kama o tun bɛ bɔ Bubu kama e tun bɛ ka nasɔngɔ sɔrɔ yen de ni olu taara e tɛ balo e ye faso ko bila ko an ka tugu i kɔ Arasa ye nin fɔ kunun a ka saga ninnu tun b'a kɛrɛfɛ hôtel la ko jamana kɔnɔden fanba mana taa côté min na k'i jija k'i ka taa yen o ye a bɛ ka CEDEAO ye min fɔ sisan ko élection ka kɛ ko a kana bɔ a dogo kɔrɔ ko élection ko CEDEAO ye date min di ko élection ka kɛ a bɛ ka kuma o de kan ko jamana kɔnɔden fanba mana taa yɔrɔ min na ko bɛɛ kan ka taa yen de CEDEAO ye waati min fɔ de ko élection ka kɛ a birilen b'o de kan a bɛ k'o de défend jamana kɔnɔden fanba ko IBK man ɲi ko bɛɛ ka bɔ ka IBK bɔ yen e ma sɔn ka taa yen Arasa ne y'a fɔ e nana ka courant minɛ k'i bolo digi contact kan ka courant minɛ k'anw lakunu k'i bɛ tila ka dibi k'i bɛ tila ka courant faga anw ko courant tɛ faga tuguni anw bɛ to yɛlɛ na anw tɛ segin ka taa dibi la anw tɛ tagama ka segin ka ŋunuma wa anw bɛ sa nin sira kan an bɛ nin kɛlɛ kɛ fo an joli laban foyi t'an bɔ nin sira kan dangadenkuntigi ni e tun ka ɲi 2017 le 22 juillet 2017 bourse de travail la an y'a da kari de mɔgɔ ma wele o don de kuma min tun bɛ ka bɔ i da kɔnɔ mɔgɔ taara o de kama sogo jeni ma fɔ o don de kuma min tun bɛ ka bɔ i da kɔnɔ mɔgɔ taara o de kama bi a yɛrɛ de bɛ ka publicité kɛ a y'a lamɛn dɛ nin ma bɔ ne da kɔnɔ komi n ka bafulu tɛ yan sinon tun b'a o ye samedi don o ye ka fɔ Mali ko don baara sanfɛ o ko t'a la wali mago tɛ CDR ko la wali mago tɛ Hashim ko la wali mago tɛ Shogel ko la wali bɛ mɔgɔ min bolo ale n'a ŋaniya don ala k'an kisi mankan mana wuli a mago tɛ diinɛ la a mago tɛ siya la a mago tɛ sigiyɔrɔ la a bɛ fanga sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ i jama in de n'a bɛ se ka bin mun kan a bɛ bin o mana mɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔ k'i to diinɛ fɛn fɛn na k'i to tɔn fɛn fɛn na k'i to mɔgɔ fɛn fɛn juguya la ka mɔgɔ fɛn fɛn kanu to i la a kɔlɔlɔ bɛ s'i ma ye c'est comme ni fiɲɛ ɲama ta ka wuli ɲama mago. Bon, ni jamana ko de ça, moi je te pose une question. Ni jamana ko de ça, est-ce que bɛɛ bɛnna ka ko élection ka kɛ wa? Bɛɛ bɛnna o kan wa? Maliden maliden bɛɛ ɲininka ko élection ka kɛ wa? E bɛ taa o de fɔ i ka kɛnɛ kan. Est-ce que maliden bɛɛ ɲininka olu bɛɛ sɔnna ko élection ka kɛ wa? Mali ko ye mun de jamana kɔnɔden fanba mana fɔ ko fɛn min o de ye Mali ko ye. Jamana kɔnɔden fanba n'u sɔnna fɛn min ma o de ye Mali ko ye. Est-ce que maliden bɛɛ y'a fɔ ye ko élection ka kɛ wa? La question est nko bilahi nin boloko hadamaden bɛɛ bɛ ji min ni nun de ye nin boloko bɛɛ ye lagalagatɔ de ye nin boloko bɛɛ ye dangaden de ye komi ale cogo ale boloko mɔgɔ si tɛ ko kalama maliden bɛɛ bɛ bubu fɛ wa ayi e bɛ ka bubu défend mun na maliyɛndenw ka laɲini tɛ bubu kana fanga la e bɛ ka bubu dɛmɛ mun na maliyɛndenw ka laɲini tɛ faransi ka to Mali la da ka sunɔgɔ la maliyɛndenw joli bɛ ka bɔn e bɛ k'o fɔ wa
Aïe. Mais qu'on y bloque un peu petit de quoi. Mais c'est fini pour toi, mon petit. Tu comment il m'a comment Jama Biko, Jama Tiko, et Sembora Maliko là. Ani Ibeka Genka sur les data là. Ani Karim Keta Genka sur les data là. Ani Bobu Genka sur les data là. Asimu Flene Bikana ka doba yere ka sera là. Asimu Koita ka doba yere ka sera là. Jibe ka di fantoma, Malo be ka di fantoma, Sarabe ka di fantoma. Mali Jola ka sur les senta là. Il sera ibalola marché ka sera là. Bla puro fara saba. Ne ya fo e ya. Ne sigile ani sigile hôtel là. Nkuitu manga ta fara politicien ko. Itu manga to société civile. Itu manga ta fara politicien sika. Itu me chogo mina ikato o chogo la. Ni ibeka e galon tige ibe boka fo. Ni ibeka e façon na folo so ibe boka fo. Idonani ode. Ni Karim Keta ko jugu ke ibe boka fo. Ni idonani ode. Iyo de bla. Ko e ka milari sur 600. Olu dun te wari di ma gwansan de. Tais-toi te di ma gwansan. Wari de toko ko tais-toi. Na diri ma ibi geli datu de jaguya. Itu meka moro munu kele tse ko lu kele tuguni. Rasbati de flene de ko moro ka bote. Depuis ala kandama del ka rasbati ko abe jama wole la ni asen folo yi. Dani ta ko, rasbala ira ta ko, Jason ta ko, Matu ta ko, Jeno sugudu ta ko, horon dembe tara. Mɔgɔ minnu ma kunu fɔlɔ mɔgɔ minnu hakili ka dɔgɔ mɔgɔ minnu cerveau tɛ yen cela veut dire que se ka place tɛ yen olu de b'a kɔ kule la ni Mali ko don bubu bɛ kɛlɛ ni Mali ko don Faransi bɛ min na Mali kɔnɔ o bɛ fɔ Faransi bɛ min na Mali kɔnɔ a da se ka maga o la c'est diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan diɲɛ bɛɛ communauté internationale ko Moti mara la ka mɔgɔw to kɔɲɔ la ka mɔgɔw to kɔɲɔ la Konyo mariage la mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ Français y'o to sanfɛ ka bɔmu jigu kan mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ maliyɛnw k'u faga Rasta da ma se ka maga o la mɔgɔ kɛmɛ ani kɔ k'u to mariage la Français y'u faga Rasta da ma se ka maga a la a bɛ sa Français ka jɔnya la Rasta maa si tɛ lagalagatɔ ye n'i bɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔ b'a dɔn tiɲɛ ani nkalon a ma fili ma tɛ ni nana nin fila sigi ne kɔrɔ ma taa ekɔli la dɛ mais nin ye Libiton de ye nin ye ji gansan de ye sukɔrɔ tɛ nin na sukɔrɔ bɛ nin de la ma taa ekɔli la dɛ i mana ninnu fila sigi ne kɔrɔ n b'a dɔn fɛn min don a i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ maliyɛnw tigɛr'i la de i nana ko i bɛ meeting kɛ an ye gosi ka bɔ an ko mɔgɔ kana bɔ hɔrɔn kɛnɛ tɛ maa ɲɛnama kɛnɛ tɛ maa sɛbɛden kɛnɛ tɛ hɔrɔn kolon kɛnɛ don aw nana tuguni k'aw bɛ sogo ɲimi ka maliyɛnden bɛɛ nɛni k'an bɛɛ kɛ kɔngɔtɔ ye k'an bɛɛ kɛ jugusago ye ko mɔgɔw ka taa sogo ɲimi ni mɔgɔw taara sogo ɲimi u bɛ foto ta n'olu ye ko jama b'u kɔ a kun bɛ filɛ an y'o gosi ka b'u da la u b'a dɔn ko diɲɛ maa k'o bɛ tulonkɛ fɛ concert ni dɔnkili ni fɛnw o ye Samu fana nɛgɛn n'o ye Amadu Maramu olu denkɛ fɔlɔ min bɛ yan Samu Bagayogo a ko fana bɛ taa concert kɛ yen cɛ n'o tɛ ɲini ka taa mɔgɔw sama ka b'u ka so kɔnɔ dɛ ka taa n'u ye u ka sogo jeni yɔrɔ la le 17 n'o tɛ ɲini k'a bɛɛ cɛ ka taa n'e de diyagoya ne bilayi le 17 ni walayi ninnu bɛ sɔn ka wari di mɔgɔw ma parce que bubu bɛ ko in duguma ninnu bɛ sɔn ka mɔgɔw wele ka wari d'u ma ka taa komi maliyɛnw bɛ mɔgɔ cɛ sotarama la cogo min na ninnu bɛ sɔn k'a kɛ dɛ o bɛ sɔn k'a kɛ tellement que jamako fa mun b'u la sa tellement que o bɛ wele sugu la Arasa nalen ni bi cɛ ne yɛrɛ vidéo min compte a bɛ taa fɔ vidéo 1000 na su ni tile le 17 su ni tile le 17 sogo ɲimi bɛ yen concert bɛ yen Rasa n'i bɛ fɛ jama min tun b'i kɔ n'i bɛ fɛ ka hali dɔɔni récupérer hali fitini n'i bɛ fɛ i ka jate Mali la dɛ tiɲɛnikɛla mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ olu tɔgɔ fɔ u ka juger u ka minɛ k'u don kaso la olu ta u tɔgɔ ma Faransi bɛ min na Mali la o fɔ maliyɛndenw mago bɛ tiɲɛ de la u mago tɛ sogo ɲimi na maliyɛndenw mago bɛ danbe de la u mago tɛ sogo ɲimi na i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu hali ni Faransi bɛɛ bɔra Mali bɛ jɔ bi e da tɛ don a la maa ɲɛnamaden si tɛ e wele i mɔden filan o de ye Asimi Goyita i mɔden filan ne balimaw yanni vidéo ka janya an ka nin yɔrɔnin lamɛn an bɛ yan lamɛn n bɛ sɔrɔ ka na voilà a ye nin lamɛn dɛ nin tɛ n fɛla ye bi nka n ka hɛrɛ bɛ min o dimi to i la k'o hɛrɛ ta o tigi wele o de ye cɛya ye le grand homme est celui qui est capable d'agir même
au risque de sa popularité. Au risque de sa popularité. Abe haketo be kanga pasi signalé quoi. Abe haketo abe keri bla be kanga pasi signalé mbe sega kan. Donc c'est ça le CDR, on choque, on éduque et on avance. Et Hachim Goïta, quand j'ai lu ça, quand téléphone t'a qu'à Makorongoulé, ça c'est l'acte des grands hommes. Déjà mbala joya galon tigede. Na lebe mo mi ka côté la be défend galon kande. Na lebe